He has anointed me, imagine ninyo, no? To proclaim good news to the poor, proclaim liberty to the captives, recovering sight to the blind, set liberty to those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. But not only that, it was something that was common sa nagapamati. They knew it was coming from Isaiah 61. Of course, they don't have chapters yet, but they know it's coming from that book in the Old Testament. Kag ang pag-declare niya, the year of the Lord's favor, mga kauturan, it actually includes a physical restoration. Because ang sa huna-huna sa mga Hudiyo, that is really the year of the Jubilee. What kind of year is the year of Jubilee? It's the year nga ang mga utang nagkaka-cancel. How do you like that? Would you like a year in the Philippines where all debts are canceled? Oh, kabalo ko sa inyong heart, no? Would you like a day in the Philippines where we celebrate yang aton mga kadutaan magabalik sa aton? The year of Jubilee is just that. And so striking that Jesus said, it is fulfilled now in your hearing. He is the fulfillment. He was proclaiming the year of the Lord's favor. So, muna siya ang konteksto na to, no? Nagsulod na kita subong sa chapter 4 after the temptation of Jesus, after Jesus saying the day of the Lord's favor is now, it is fulfilled in your hearing. Tapos makita na natin subong the words and the deeds of Jesus. Tanawon ninyo sa punta, no? Sa chapter 4, aton dira matalupang do, no? In fact, verse 31 naghambal dira, no, sa nagkadto si Jesus sa Capernaum, he was teaching them on a Sabbath, and verse 32, they were astonished at his teaching, kay ang iyang nga pulong was possessed with authority. This is a different speaker. If you go to verse 36, nagapamangkot ang mga tao, no? What is this word? Kaya ang iya nga authority kag power nagakuman sang unclean spirits to come out. You look at verse 43 of the same chapter. I must preach the good news of the kingdom of God to other towns, for I was sent for this purpose. And verse 44, he was preaching in the synagogues of Judea. In short, these are now the words of the true prophet. Kag ang invitation sa aga is not only to hear the words from the prophet, but to listen. Sa mga nakakilala kay Simon and Garfunkel, kunyang people ka, kinakakilala ka sa ila, bulahan ikaw. Kung may edad ikaw, kagway ikaw nakabati sa Simon and Garfunkel, medyo hindi ka bulahan, no? Simon and Garfunkel is a duo. Grabe mga ginasulat nilang songs, no? Very deep. One of them is The Sound of Silence. Kag in the song, it says, people talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Don't continue, no? I might sing here. That voices no one dared. Anong point sa iya kanta, no? Posible nga ikaw nakabati, but why ka nagapamati? Posible man nga ikaw nagahambal, pero why ka naga-speak? Ano lang na siya, no? So in short, senseless. So sa aton nga invitation sini nga aga is really not just to hear, that's why ginbutang ko sa title, no? But also to listen. Una gid, grabe ang reaction sang mga tao sa ila. So first thing, the people heard and they spoke. Sang nabatian nila si Jesus nga naghambal, today this is fulfilled in your hearing. Ano ang ginhambal nila? Verse 22, very clear. And all spoke well of Jesus, of Him, and marveled at the gracious words that were coming from His mouth. Grabe, no? Natingala gid sila
Kag naghambal gid sila, grabe ang iyang ginhambal. Ano ayan ang unod sa ilang nga tagipusoon? But also in the passage na bal-an naton nga si Jesus nakabalo sang ilang heart. So posible ang aton nga reaction is external because when we hear, grabe no, na-bless gid ko. Kay tungod na bless ka mo, ma-offering kita. Ay, alang-alang pastor, no? So nabatian ko lang ang mensahe, pero wala gid ko na mati. So they marveled at what Jesus said, kag naghambal siya, gracious words. He's declaring the day of the Lord's favor, the year of the Lord's favor, kag sa pagkamatuod lang, they were under the Roman oppression. And what a declaration that would be. However, point number 2, Jesus did not just hear their words. Sa naghambal sila, no? People heard and spoke. Grabe mo wali, grabe mo ginhambal. Anong hambal ni Jesus sa ila? Dili natin makita, no? That nga si Jesus, hindi siya crowd pleaser. Kabalo siya sang heart sang mga tao. Nabatian niya sa tutuod lang ang ila ginhambal. Ang ila ginhambal nga halin sa ila tagipusoon. Siling ni Jesus sa ila, no? And he said to them, verse 23, doubtless you will quote to me this proverb, physician, heal yourself. What we have heard you did at Capernaum, do here in your hometown as well. So samtang naghambal si Jesus nga na-fulfill ni siya ang Isaiah 61 in your hearing, because the Messiah is really me. Ang ilang nga ginpaminsar sa ilang nga mga huna-huna, si Jesus ang magadala sa aton sang sining nga mga kayuhan. Pero align bala ina sa ginagusto kag ginatuyo sang Ginoo. Si Jesus mismo naghambal sa nabatian ni Jesus ang ilang mga tagipusoon. Kag ano ang unod sang ilang nga tagipusoon? Physician, heal yourself. Anong buot silingon sina? Hanapin sa discussion naman kagina, no? Aga pa, no? Ni Nanay Emma, no? Kay ginabasa ini namon nga passage in Hiligaynon. Buot silingon, kung ikaw doktor, ayuha na mo kaugalingon. Do ka budlay siguro nga kakapakonsulta ka sa doktor. Feeling ko may pneumonia ko mo. Doc, good morning, Doc. Tapos ang doktor sa bato. Nang ano tani imong imong masakit nang nagaubo ko bladok. Nang ano lang na no, kulang na naguro sa tubig no. Ang imong nga doktor no tapos nagaguluwa ang yasip. Doc, nang mangita ka na guro lain nga doktor no. Daw kabudlay no. Daw kabudlay. I was able to go once or twice, many no. Damo ko sa skin disease. Usually magkadto ka sa derma, ang mga doktor puwerte ka pino sa ilang akutis. Kay derma doktor sila. No, kalain siguro nga nagkadto ka sa derma, no? Dok may problema ko sa skin. Tapos ang doktor gaamon no. Anong imo problema sa skin how? Nang ano lang asa madala lang na sa ano no, sa antibiotic kag sa duga-duda ko kay doktor. Physician, heal yourself. What we heard pa lang no, kay wala tingin record sa kay Luke no, after pa ni. What you did in Capernaum, do here to us. Buot silingon, ang pamangkot nila, nasabat nung nga namangkot sila sa verse 22 kagina, is not this Joseph's son. Mga kauturan, sang pagplastar ni Luke sang iya nga material, Luke does not give us any reason to doubt at all that Jesus is not really the son of Joseph. Una gid, Jesus was born through a virgin, and the father is not Joseph. Jesus was promised as the King Messiah in the Old Testament. Ang song ni Mary nag-approve sa aton nga naintindihan niya was that Jesus was the Savior. The prayer or the song of Zechariah pagwa ni John the Baptist was not even about John the Baptist. It was about the Lord's salvation. Sang nagwa si John the Baptist, he was proclaiming the way, preparing the way for the Messiah.
kabalugid sila. Kag ang pagplastar ni Luke ginapakita sa aton that Jesus is the King Messiah. Sang gindala siya sa temple, ano ang confession ni Ana kag ni Simeon? This is the redemption of Israel. Sang ginbaptize siya, ang mga ginbaptize nag-confess sang ilang sala. Si Jesus ang ginbaptize did not confess a sin. In fact, sa iyang baptism, the Father said, "This is my Son." Kag sang gintintar siya in chapter 4, nothing but the devil. Anong hambal sang yawa? He is the Son of God. Ang ginpakita sa ato, no? This is the Son of God. This is the King Messiah. And now here the people were saying, is this not Joseph's son? Luke does not give you the opportunity to doubt who Jesus is. He is the perfect man. He is the perfect Savior. He is the Savior to the nations. So, ang inyong doubt about me, telling me, physician, heal yourself, that means something's wrong with your heart. It is not about your ears. It's about your heart. Anong hambal nila sa kay Jesus? Ang hambal ni Jesus, no? Physician, heal yourself. Ang siling nyo, amuning ihambal nyo sa akon. We have heard you did at Capernaum. Do here in your hometown as well. And in verse 24, naghambal si Jesus. Truly, I say to you, no prophet is acceptable in his own hometown. Subo man, no? The prophet is not accepted in his own hometown. Namin ni madala tapuli, no? The message is simple. To accept Jesus the prophet is to believe all his words or none of it. To accept Jesus the prophet is to believe all his words or none of it. I think ang aton problema is not that we do not believe the words of Jesus. Ang aton problema is we pick the words we want to believe about Jesus. So if Jesus says, say to the mountain and throw this to the sea, kay kung anong pangayuon mo sa Ginoo, ihatag niya sa imo, I like that. I want to claim that. Kay ginhambal sang Ginoo ko na no pangayon ko ihatag yagid kanami pamatian. Kung maghambal si Jesus, deny yourself and follow me, para lang na yan sa mga sa church church leaders lang na siya, no? Nagapili kita. But to hear the real words of the true prophet Jesus is to hear everything he says or none at all. Hindi magastand ang aton ginpili nga ginhambal ni Jesus. It has to be everything. And this is the problem here. Gusto namon i-grant nimo today the year of the Lord's favor, but that's all we want from you, Jesus. Sa tuod lang gid Jesus, I want you to perform the miracles here in front of us nga ginpakita nimo dito sa iban, kay ang gusto namon kay Jesus makita namon pirmi ang iyang nga milagro. Kay nanamian gid ako makakita sang milagro. Para sa anong rason? Kay nanamian ko makakita sang milagro. Mga kauturan, in the Bible, Jesus does miracles not for the sake of miracles. May point kag may purpose why he does miracles. Pero kung ang aton nga gusto, magmilagro lang ang Ginoo, you miss the point. And that is what they want. So naghambal sila, actually nabatian ni Jesus, no? Ang unod sang ilang heart. And how did Jesus speak to them? Jesus speaks to the hearts. Anong ginambal ni Jesus sa verse 25? Gintagaan sila sang duwa ka familiar nga story in the Old Testament. They're taken from 1 Kings 17, pwede nyo na mabasa,
Sa balay, medyo lawig na siya, in 2 Kings chapter 5. Anong ginambal niya sa verse 25? Dali lang kita sa Luke, no? Siling ni Jesus. Amo ni ginambal ni Jesus sa ila. I tell you the truth. There were many widows in Israel in the days of Elijah, when the heavens were shut up 3 years and 6 months, and a great famine came over all the land. Now, this verse 26, is a painful verse sa mga Hudiyo nga nagapamati. And Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow. No prophet is honored sa iyang hometown. Kabaluko nga ang ihambal ninyo sa akon, mahimo ako diri sang milagro, because that's what you want. You want the show of power. But actually, grabe ng proof nga ginatag ni Luke sa aton. So si Jesus naghambal, something's really wrong with your heart. Again, hatag sa duwa ka illustration, una gid in the time of Elijah, and the second one is in the time of Elisha. Sa time ni Elijah, may ara dira nga widow, kagang ini nga widow, wala gani siya sa ngalan. And then Zarephath, Sidon, is a Gentile area. In short, hindi ni siya Hudiyo. Ang natabo, may ara nga tigulutom, kag tungod sang tigulutom, tungod gin break nila ang covenant nila sa Ginoo, sang Israel, and during this time, the king is one of the most wicked kings in the Bible. His name is King Ahab. Kag tungod sang tigulutom, imagine na to, no? Ang ini nga widow, ang ini nga balo, may bata pa siya nga gamay. May bata siya. Grabing istorya din, no? Sa 1 Kings 17, maantig ang imo nga heart. Nagkadto si Elijah sa ila, naghambal si Elijah ng mangayo ko gali tubig. Makuha na sa tani tubig, naghambal siya, lutuin na lang ko tinapay. Ando, grabe nga style, no? Siling sang babae, may-ari ko di, lutuon ko nga tinapay sa amon, sa akon nga bata. After namon kaon, mahulat na lang kami dayon kung saan kami mapatay. Katilaw na kamo sa amon na matigulutong. Last na ni siya. Tig-angon ta ni siya. And then, i-enjoy ta ni. After ta ni kaon, matulukay na lang ta. No, hasta kung saan o kita matumba tungod sang gutom. Grabe, no? Pwede kasubo ang storya, no? Siling ni Elijah, lutua siya. Lutua kag ihatag sa akon. Grabing demand sa prophet, no? Lutua kag ihatag sa akon. Kay ang imo nga oil, kag ang imo nga flour sa pagkamatuod lang, hindi ikaw mahubsan hasta nga magpadala ang Ginoo sang ulan. What a promise! Hindi mahubsan ang akon nga mantika ag ang akon nga flour, mo ning nahimo nila sang tinapay sang una, hasta nga mag-aabot ang ulan, mag-aabot ang ulan. It means that there will be sufficient provision for you. Ang pamangkot is, do you believe the words prophet? Now take note nga ang action sang widow, she has to give the bread first before she sees God's provision. In short, ihatag yung gidyan na yung tinapay. Paano karon kung basi scam ni? Imbis nga makakaon pa ko, malawig-lawig pa kami mapatay, ihatag ko sa iya, kauno niya, why nagid kami katilaw, mapatay na lagi kami dayon. Naglipot ang amon nga, kabuhi. Here is the point. Do you believe the words of the prophet? This is the true prophet that God has sent. And by the way, sa time ni Ahab, there were so many lying prophets. Here is the true prophet. But these are the words of the prophet, and this is you, widow. Do you believe the words of the prophet? Tandaan ta na, because amo na siya ang point nga ginadrive ni Jesus. The miracle happened right after they believed the words of the prophet. Ang milagro na tabo sang nagtuo siya sa propeta. But not only that, there's another one. It was in the time of Elisha. By the way, grabe, no? Widow,
Pigado, wala ngalan, Gentile. Ang problema, national. National election. Pero ang gintamud sa Ginoo, ang isa ka widow nga wala gani ngalan, nga hindi man gani Hudiyo. Grabe. That is amazing grace. Ikaduwa niya nga, Ikaduwa niya nga illustration, verse 27. There were many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian. Ang istorya, again, ara sa 2 Kings chapter 5. Basahin niyo na, no? Naaman is a general. Naaman is an enemy. Pero may ara siya nga balatian nga hindi maayo. May kwarta siya, may posisyon siya, may impluwensya siya, pero wala siya sang health, kag wala sang may makaayo sa iya. Until may naghambal sa iya nga nagaobra sa iya nga servant nga halin sa Israel, nga naghambal sa iya nga may atukutok kilala sa Amon, sa Israel. Kagangalan niya si Elisha, no? To make the long story short, ginkadtuan ni Naaman, nagdala siya sa damo-damo niya nga goods, no? Puno-punong iya nga Gcash, damo-damo ni dala nga Levi's, kung ano gid man ang matabo sa akong karon ipanghatag kunit tanan para lang gid maayo ako. But siningon, ini nga tao, gusto niya baklon ang iya, ang kaayos ang iya nga, maayo lang ko. Ibaylo ko ni tanan, basta maayo lang ko. Kabalo ko mo kung ano natabo sa storya? Si Elisha sa tuod lang gid, way nagsugata sa iya. Grabe, no? Ang nagsugata sa iya was just the servant of Elisha. Sining niya, sugata ato sa kagambal isa. Kabalo ko mo kung ano ginambal sang servant ni Elisha. Servant ni Elisha, no? Hindi si Elisha. Sining sa servant ni Elisha, nang maligo ka kuno sa ano? Draw sa Taytay, doon sa may Gaysano, manaog ka, you dip yourself sa... Imagine ninyo, no? Imagine ninyo, no? Si, ang aton din, mga mataas ng opisyal, no? Masakit, abi, no? Katuan ni si Pastor Aaron, no? Pastor Aaron, may na nag-meet sa ila yan, no? Shael, lang bala to si, ano? Si Shael, lang kadto sa kay, ano, no? Yang, kong, ano ka kuno, kong? Makadto ka kuno sa kay Sano, diba may suba da? Tumuoy mo ko galingon, 7 times, maayo ka na. Grabe to, ako ito ma-insulto ko, no? Huwag ka kabalo, ano nang dala ko? Damdamo ko ni sa lakyan nga dala, damdamo ko ni kwarta nga dala, damdamo ko ihatag ko sa iyo para lang kumayo. In fact, galalain siya tungod, wala gani siya nag-istorya sa akon. Ang iya lang niya servant. Pero may servant si Naaman nga naghambal sa iya. Boss, actually naghambal siya, no? Di ba naghambal siya? Wash and be clean. It was the servant who told Naaman. Kaya naghambal si Naaman, no? Dira mo ko papaliguon. Why na sang iban to nga subak nga mas tulutinlo pa dira? So Naaman in his power and in his influence thought that he could buy healing. Pero ang word ng prophet says, go to Jordan River, dip yourself 7 times. Siguro kung mamangko, mga 7 times, hindi pwede 3 lang. Or 2, or 1 lang. Anong ang difference ng 7 katumoy? These are the words of the prophet. And to make, again, no, the long story short, naglakad siya, nagpati siya dito sa servant niya nga nagambal sa mo, boss, ang prophet na gito nga nagambal. And Naaman did it, and he was cleansed. What is the point? Nga ang gingamit ini ni Jesus nga istorya. You see the contrast between the widow. Why waay gid siya? Why na siya ngalan? Gentile pa siya? Why pa siya bana? Pigado pa siya? In short, waay sa pinaka waay gid ang widow. Sa time ni Elisha, this is somebody great. And yet, pariha sila may problema. And the only way for the healing to come or the provision to come is to believe the words of the true prophet. Diin mahalin, it is to believe the words of the true prophet. We don't care if you are a widow down there or if you are a Naaman up there. What you need are the words of the true prophet. Hindi siya sa status ng kabuhi.
Ang pamangkot gid, do you believe the words of the true prophet? If you don't, there is no grace. Grabe ang ending, sinino? This is very surprising. Look at verse 28. The people spoke. The people heard what Jesus, actually they did not speak. No? The people heard what Jesus said, and they were angry. Verse 28. Sang nabatian, ininilang ang mga bagay. Grabe nila kaakig sa kay Jesus. Kag nagpindog sila. Kag drive out nila sa town si Jesus. Gindalaan nila dito sa cliff. Medyo taas sila city. Kay gusto nila tiklod si Jesus. What an ending. What an ending. We started with the people saying, "Woo! Marvelous speech! The best! Ikaw gid ang amon kandidato." And then in the end, he says, si Jesus nagambal, something's wrong with your heart. You actually don't understand my words. And in the end, what did they say? We want to kill you. We want to throw you off the cliff. Nga aman, bangod hindi nila nabaton ang mensahe nga halin sa matutuod nga prophet. Just a bit about Jesus going sa Gentiles. Nga sakit ni para sa ila. Bago nagapati ang mga audio nga, ang pulong sa Ginoo sa ila. Sa ila lang gid. So dapat hindi na yan maglambot sa mga Gentiles. Pero nakita naton sa istorya, duwa ka Gentiles ang gingamit ni Jesus, nagapakita sa aton nga ang grasya sa Ginoo nagalambot sa mga tawo nga hindi Hudiyo. Ang dako nga grasya sa Ginoo, apang ang ini nga grasya aton mabatunan kung aton makitaan sa aton kaugalingon nga kitagali masyado kawala-wala. Sino sa inyo diring hindi mainsulto kung karon pagpuli tagaan ta kamo pulo ka pisos kag magambal ko ari pulo ka pisos puli to kay daw pili ko to wala ka gid plate. Ang iban sa inyo siguro mainsulto no. Ano abi mo sa akon may kwarta? Gaka-insulto kita. Pero kung ikaw tao nga way ka gid plate, pasalamat ka no. Bisan pulo lang iduga ko ni sa isang kapulo, lawig ni kadtuan. Kay wala-wala gid ko. Pero kung may ara ikaw, mainsulto ka. And this is what's so strange about God's grace. Because to receive God's grace is to feel that you are not worthy at all. Grabe no? That's why nagiging furious. Ako kung kisa, naga-furious man ko sa ways ng Ginoo. Bangod, wala na ako nakita ng akon kaugalingon nga nagakinahanglan sa Ginoo. And when I think that I don't need God, God giving me something is an insult. Ang grasya sang Ginoo, daw amo ni siya ang dating sa kainaaman. Amo ko ni ka-influential sa amon, amo ning akon capability, and yet hambalon mo ko maligo ko sa suba nga mahig ko. The idea of grace is this, because you are not deserving. The people who receive God's grace are the people who realize that indeed they are not deserving. Realize nga sa aton nga panag-on subong, it's always about deserving. That's why kita nyo nga ako nga ano subong, deserve ko na yung parts. Tapos nag-ano kita? Deserve mo gina. Kung mag-suffer kita, anong ginambal naton? Hindi ko ni-deserve. Grabe, no? Kung ma-realize mo ang grasya sang Ginoo, ang imo lang gid na-deserve, impyerno. Ang kaluoy sang Ginoo nga nagluwas sa imo, hindi mo na siya deserve. Kag amuin na nga ang grasya sang Ginoo nagiging precious for people who realize that they don't really deserve it. Ang milagro sang Ginoo nagtupa sa time ni Elijah, sa time ni Elisha, nabatunan nila ang grasya sa Ginoo bangod nagtuo sila sa pulong sang prophet.
the real prophet. So the miracles that Elijah and Elisha did, by the way, amon sila mga propeta sa Old Testament, grabe mga milagro, no? Pero ang tanan inilang nga milagro, nag-point gid sa aton sang kaluwasan nga kinahanglanon sang tao. It was not for the sake of show. Mamilagro ko para butuhon nyo ko. No? Mayara dira sa katapusan, verse 30, this is where we will close. This is a strange verse. Verse 30 says, "But passing through their midst, he went away." That is a strange verse. Nga strange nga verse. Pilas. Ang mga tao sa synagogue, grabe, no? I-fulfill ko no ni Jesus ang Isaiah 61. The best speech. Tapos ang ginpakita na ni Jesus, hindi kami namian sa iya. So iniman nga mga tao nga nagpalakpak sa iya, amo maning crowd nga nagdala sa iya sa cliff, kag hulog siya. Tapos anong siling sang verse 30? Jesus walked through their midst. I don't know. Why ko kabalo kung ano na siya, no? This should be a miracle. Ang crowd, imagine nyo, no? Crowd, no? Hindi kayo pati sa imo, no? Tiklod na ni siya. Tapos si Jesus walked through their midst. This is the miracle of the prophet. This miracle of the prophet tells us nga, kita, ang aton nga mga desire, no? Aton mga kagustuhan, hindi kita babaw sa prophet. Grabing authority ang prophet, no? The true prophet of God. If you hear his word, listen carefully. Ang pagpakamaayo nagadala kung naintindihan natin fully anong ginhambal sang prophet. Luke 23:35. Nakit-an ko ni siya sang ginapamalandungan ako, no? Ang sa book of Luke, how this connects. Luke 23:35. Daw parihas ni siya sa physician, heal yourself. Luke 23:35. And the people stood by watching. But the rulers scoffed at him, saying, "He saved others, let him save himself. If he is the Christ of God, his chosen one." Ano to siya? Let him save himself if he is really the chosen one. Nabatian yung echo? It is the echo of the words that says, "Physician, heal yourself." Savior, save yourself. Pero ano ginimo ni Jesus? If I save myself, you will not be saved. The healing that you get is because of my dying. I will not save myself. In fact, I am dying for you. Kabay pa na intindihan nato, no? Ang buot silingon gali, no? Ini siya nga prophet will not just speak God's word, but he will live God's word even to the point of dying for God's people. This is the miracle that we need. The miracle na ang prophet magadala sa aton is magadala siya sang forgiveness paagi sa iya nga kamatayon. Ang mensahe sang matutuod na prophet. Mga kauturan, ano ang aton paghangop sa ginahambal nga mga words ni Jesus? Do we marvel because the words are gracious? Or are we furious because nagakaapektuhan kita nga ang grasya gali sang Ginoo naga-remind sa aton that we are weak, we are sick, we are nameless, and even whatever we have like Naaman cannot really in any way save us. It is always through the words of the prophet. Jesus
is the better Elijah or Elisha because he performed the greatest miracle ever. It's the miracle of granting forgiveness para sa aton. What is your life if you have not experienced this forgiveness from God? Ang pamangkot, ara dira sa inyong mga papel man, no? Kanami, sini nga ma-reflect naton. Paano nimo nakitaan si Jesus nga nagadala sang favor sa Ginoo? Ano ba lang pananaw mo sa sini nga favor? Is it something political? Is it something material? Or it is something that you really need? Ikadua, do you sense the grace of God in the words of Jesus, the true prophet? Ang grasya ba sa Ginoo naga-amaze sa imo or nagapaaki sa imo? Kung padalman naton, basi makipot kita, no? Nga nagakaaki kita gali sa grasya sa Ginoo. Just a short example. Amo na nga hindi naton mabaton nga ang kaluwasan pagtuo sa kay Jesus. Hindi mauburagid ko yan. Gala, ina yung wala kagid dyan may ginhimo yan. Luwason ka. Hindi na yan. Deserve mo gina dapat. Galalain kita, no? Because hindi mo gid malambot. Kagabi sa balay, no? We're talking about the book of life and the book of deeds. At the end, when the books are opened, those who did not put their faith in Christ will be judged according to their deeds. And think about it. Will your deeds stand before God and say, Lord, I am righteous because of what I have done? And all of the people who were judged according to their deeds, Revelation chapter 20, were thrown into the lake of fire. Because no deed can ever stand before the righteous judge. But why are we saved? Because our names are written in the book of life. Why are our names written in the book of life? Because of Jesus. He died for me. He is the Savior that I need. Grabe nga grasya, no? It's not my doing. It's the word of the prophet Jesus. Mga mayo kita. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa reminder nimo sa amon. Salamat Ginoo kay ining reminder is bringing us back sa imo Lord nga pululungon nga puno sang grasya. Nga hindi namon makita na amon nga heart unless i-reveal nimo Ginoo. Maybe masiling kami, we love Jesus, we want to know Jesus, we applaud Jesus, but maybe we don't really know who Jesus is. Pero salamat Lord, ginpakita mo kung sinugid si Jesus. Kagang iya nga words, kagabay pa Lord, magatuo kami sa words sa matutuon nga prophet. He is the final word. Kag kami Ginoo nga nagabutang sa amon nga pagtuo sa kay Jesus, will be saved. We will receive and experience the miracle of being forgiven and included in the family of God. What a grace! Parehas na kami sa widow, parehas na kami kay Naaman, and we want to put our trust in the words of the true prophet, who is Jesus. In His name we pray. Amen.